Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 17 август 2025 жыл. Ош Луна базарынан бұйырса видеобызды улантудабыз. Бұл видеобызда ушул Kia Morning Spark Getz жана башка аралаш унаалар болот. Туғандар, бирден лайктардан басыңыздар, колдоо иретинде бизге катталып. Бисмилlah деп буйрса биз пишүүбүздү баштадык. Аба ырайы ушундай бир аз салкын болуп баштады, жакшы болуп. Мына тугандар. Мына бул Spark 2018 объем 1 экен, 650 000. Телефон номери. Уште жабык, автомат коробка. Al yol gene bu. Kimde de genget? Kaça bası? 370 bin. Yılı kaça? 2010? 2010 deydi. 370 bin deydi. Karabka avtomat, mekanika. Probek 211 bin yürüptür. Yerimiz açtı olanlar. Номер айтып болсыз бу? 557 72 72 43. Keyinki Honda ne деген бұл? Honda Spark Fit deybi. $14.500. 2021 eкен жылы. Свежий 1.5 объем бензин дейт. 6G расход. Телефон номерлер 55 менен 81 0042 дейт. Ошондо кандай маркада болуп калды? Түшүнбөй калдым. Автомат коробка бул. Fit экен. Fit. Sport дейт го бул. Мен спорт дегенде Spark деп окуп алдым, кечиресиздер тугандар. Ошондо бул Fit канча болуп калат, 3 болуп калабы? Кийинки Kia Morning 2021 экен бул дагы. Bir объем, 6G расход, телефон номерлери 57 менен 71 0400. Бирок кызык жери баасы жазылып. Ассаламу алейкум, канча экен баасы? 820 деп атасыз кем бар. 820 миң, 820 дейт. 820 миң кеми бар дейт. Keyinki Spark 2020 eкен жылы. Объем 1. 6G расход, $7300. Телефон номерлери 51 менен 30 12 34. Spark, көрүңүздөр. Keyingi Kia Morning 2021 объем 1, 5-6 расход, телефон номерлери 71 менен 01 01 83. Автомат экен. Пробег 110 миң жүрүп коюптур. Keyinki Kia Morning $8500 deydi.
Yıl 2019, telefon nomerleri 57 15 08 96. 2019 yılı. Kia Morning 8,5 ming dollar ekan. Probek 94 ming yürüptür. Keyinki Spark 2018 avtomat telefon nomerleri 56 milyon 50 0015. Bağısı kança oldu ekan bunun? Kança ekan bağısı kadar? Bas kança mı? Bağısı kança? Eges emas mi? Ha, egas emas mi? Egasi emas bizde. Ошол жерде Баул тауы дейми? Барайлыч. Tarttınızmı? Nasıl? Zapaskası çok geldi bu nişanda. Yok alıp koyuyor hasta var şunda. Кайсын багылды? Канча берип койду? 460. 460 ming beriptir. Get. Avtomat кен тургандар. Avtomat 2006 yılı 1.4 объем. Telefon номерлер 460 ming bağlı deydi go. İlacı varsa çüp verdim ekan. 135 ming probek. 160 ming'e satıldı уже. Maşallah. Yaxşı. Ben ananı vermiş o minganlı beyazını alırlar. Tamam sen de mi? 460'a satıldı уже bu. Keyingi Get. Buldak avtomat 2004 yılı 6G Traskot 435 ming telefon nomerler. Avtomat korapka ekan. Qancha ganaga bazı? Ko'rtasizmi? Ha. Bazını aytdi, qancha deydi? 380. 380 ming deydi. Yılı qancha ekan? 2003. Ne oldu? Satıldı mı aga? Satıldı mı? Kança oldu? 680 ming'e satılıptır. Spark 680 ming'e satılıptır. Get, bunun bağısı yazıldı ekan, yazılıptır. Bunda bağısı yazılıptır. Olda yazılıptır. Bağısını yazıp koysa yaxşı bolat. Kimden ekan bu? 2006 ekan. 54 menen 31 51 61 ekan telefon nomerler 16 deydi. Bağısı qancha ekan? Bağısı. Sizde emasmi? Bağısını bilbey deydi go. Spark. Bağısı yazıldı gene. Bağısı yazılıptır. Bu Get bağısı yazılıptır. $420 ming 2010 yılı 1.4 объем telefon nomerler. Коробка mexanik ekan. 327 ming yuribdir barabek. Keyingi Get
Qancha ekan bahası? 480 ming. 480 ming deydi. Telefon nomerler 90 menen 66 38 81 2006 ekan yılı. 11 объем deydi go. Bayke, qandaysiz? Ova, коробка mexanika. Oldu. Keyingi get. Ha, bunu tarttık. 420 ming degende Kia Morning. Bahsası baptır. Tartıp koyduk. Tartma. Spark 2014 degan yılı 1 объем 5-6 расход. Telefonun nomerler 78 milyon 12 66 20. Assalamualaikum. Bahası qancha ekan bunun? 550 ming. 550 ming. Коробка mexanika. 550 ming deydi. Жазылып па басы? Bası yok canım. Жазылып па? Жазылып тұрда. Get бұлда жазылып тұр. Туғандар, мына үшінде бұйырса видеоды жиынтықтайыз. Лайк, комментарий қалдырып қойыңыздар. Достарменен бөлісіп дегендей. Ошол жерде мына стирмин көріп қалдым. Тартып қойымшы ошоны. Анан қалған мынау 2002 eкен жылы. Объем 2, телефон номерлер 56 менен 00 08 09. Ролу, сол ролу екен жақсы. Автомат коробка. Басы қанша екен? 700 мing deydi. Mына ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз.